গুণমণি অগুণমণি তোমার পবন কথা জানি জানি অগুণমণি
कर मो पिला देखि जगी रे हां हां एत हल होइथिला कोन अछि ए से आंबे गछ मले आम से बड़ कियारी आंब गछ मले हां एत हुतला सलानी हे रे गांडी हां वारे कलर से हो फिर बोलछु हां हो काय डाकती ताको हे रे गांडी वारे कलर रे नार कर पळेची हां हां से मत खाइबा जाइछि मत खाइबा जाइछि हे रे मोर रहि गया आपण माने खुशी तो हां कने दले हां वारे कलर रे ओ बड़ी हां से हल्ला वाला घरे पड़ेगा पळेची नते जाते तापोक डाकी हां हे रे सीमा हां सुदामा हां हे रे सुदामा हां आपण काय आदि ये गोटे कहि देला आ रे खुशी तो पापा दे रे ताली मान दे माई मत खाइबा नहीं रे जाइछि मु जाइनु सुई काय मु कबे देव पांडे आज आज बोलो रे गांडू ए गांडू बाहर जाइछल रे हां हां साइड में तो चिड़ा हां 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 ते गाय पर लमु दाई दिल आना को हां तार दाई दिल डाकिया को डाके जाइछल हां हां आइले हां आइले ओ हे रे ओ आई बिल्ल किसे कचुराची बिल्ला हां देखो न सब आगे तडा कात कदली हां आगे तडा कात कद आरे देखो सब बसिगला वर्षा आइला बाली जल बसिगला सत ना हां हां हल्ला रे हल्ला आज हल्दी न कहू रे सब हां ए हां से पाला देखे हेले माए ये हल्दी न करे आइबा देखे साप के गुंडा कर चान पिल्ला कोनी रे ए देखे का रखे रे देखो ना ए हेला हां गुंडा कर देछि ना हम नागेश्वर उत्तर रे हां रे दाल दाली हां देखो न गुंडा कर देछि ओहो आपण माने खुशी तो केन लागियो जे पल्ले बाजीबा अरे हो हेला देखे गुंडा पड़े जान के मादू हां ए रे सीमा हाय सिरपुले मारती तो मार मारे बोले मारे बोले सब बोले पड़ती हां ए जान जी नहीं मारे 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 हां आई जी ए अरे ओ नो सारा करो आपको काम अरे हैं रातर की पे मारा हन रे की पहिला हेला रॉकेट गेम लागिला भल लागिला ना हां भल लागिला एटा जदी मारतर कोन से एक्स्ट्रा कट हो जाउछि ना एटा मान जोर मार दियो टॉप हेला हेला हां आज आप कुछ करे देबे ना के किछ करे दो ने अरे ना ला खाली रंग रे माती जितिया हां हां ए रंग के करबा ए रंग की करबो 4 घंटा लागे हली 4 घंटा लागे केतना सीन खाली मान ना गेला हां खाली मान ना गेले से हां तार मरा 10 मास ला कथा नहीं कथा नहीं ना खाली हौला आंगर से जान लकिन दिराओ ओ हौला आंगर जान लकिन दी पर सारी पता छ ना बोल दो बता छ ओहो सतना हां एमआईटा बदे सैमसंग रा खाबरा हो जदी कोई साथ आपण माने खुशी तो थई की थई मोर कह थई की मोर कह थई की होटल होटल दिसे को झर जियो थई मोर कह थई की बाबू आज ढोल जित बाबू कह थई की आहारे बोलो धम खारे कुंडा आहारे बोलो धम खारे कुंडा আজি হল জীব বাবু গম্ভারী নুন্ডা দিবল ধর বাবু মঝির নৌকর দিবল ধর বাবু মঝির নৌকর
ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ ବାବୁ ଖାଇବ ବାସ କାହୁରେ କାହୁ ମୁଣ୍ଡୁର ଘଟଣାକୁ ବାବୁ ବାଡ଼ିରେ ଥଉ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ ବାବୁ ଘରକୁ ଯାଉ ଆଜି ମନ ପାଇଯିବ ସଭା ଲୋକକୁ ଆଜି ମନ ପାଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋଉ ନାଗି ଗଲେ ନାର ବୁଢୀ ଡେରି ପୁଅ କହୁନା କି ବୋଉ କହୁନାହିଁ ପୁଅ କହିଥିଲେ ସିନା ବୋଉ ନବ ଘୁଟୁଣା ବୋଉ ଜାଣିବ କେମିତି କବିକି ଆରିସିନା ଜାଣିଥିବରେ ମୋର ଏ ସଭା ଭାଇ ଆଜି ଖେକ ମାଳ ପରେ ମୁଁ କହିବି ବୁଝାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଲି ଯେ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗାହାଣୀ ଆଜି ପାଣି ପିଆଇକିରି ଛାଡ଼ିଛି ଯେ କୁସୁକୁଡ଼ା ଯେ ମୋର ଏ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଯେ ବାଣ ଇକି ଯେ ସେଇ ଏ ବାବୁ ଶଗଡ଼ର ଚିଞ୍ଚା କିଳାକୁ ଯେ ଆଉ ସେ ପସନ୍ନଟା ବାବୁରେ ଥୋଇଲି ସେଇ ଆଉ କର ଯୋଡ଼ି କରୁଛି ବିନୟ ମୁଇଁ ଆଜି କର ଯୋଡ଼ି କରୁଛି ବିନୟ ଘଟଣା ଧରିଆ ତତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲିଣି ହାଲିଆ ତ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦେ ମୋ ନମ୍ବର ଆଉ ଆସନ୍ତା ବାବୁରେ ମୋହର ନମ୍ବର ଆଉ ସରିଗଲା 18 ଦିନ ଯେ ଜାଣ ଆଉ ମରିଗଲେ ଗଲେ ଆମେ 5 ତାରିଖ ବାବୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଦେବି ନମ୍ବର ଯେ ମୁଁ ଯାଉ ଏ ବାବୁ ନମ୍ବର ଟିପି ରଖିବୁ ରେ ଗୋଳା ମାଳା ଆଜି ନମ୍ବର ଟିପି ରଖିବୁ ତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମନେ ଆଜି ପୁଅକୁ ଯେ ଦେବେ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ତ ଜାଣେ ଆଜି 18 ଦିନ କାଳ ଯେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି 18 ଦିନ କାଳ ଯେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ଯେ ହୋଇ ଯେ ମତରେ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ବହୁତେ ବାଡ଼ଇ ଆଜି ସେଇ ଶୋକଟା ଯେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଉ এলে বুড়ি এ গান্ডে রুয়া ডাকা ধর রুয়ালি ডাকে এ বুড়ি হ্যাঁ अरुआ चाउल दुब कोट का दम अच्छी बुढ़ी पटे दब ओहो हाँ डाके रे ए मुलिया डाके ହେଲେ ମା हाँ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଜା ଲାଗ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଲ କହୁଛି अरे ତୁ ଟିକେ ଯାହା ଡାକିଦେବୁ ଏମିତି 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 କିସରେ ଏମିତି କାଦ କରିଛ ତତେ କହିଲି ବର୍ଷି ଦେଲା ବାଲି ମଣି ବସେଇଲା ଟିକେ ହଳ ବାଇଣ୍ଡେ ହଁ ହଁ ଆଜି ଦେବି ଯେ ଛାଡ଼ି ମୋ ବୋହୂକୁ ଏଇ 18 ଦିନ ଆଜି ପାଳିବି ଯେ ଆଉ
ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ହଁ କୋଉଟା এক বিশেষ ঘটনা হ্যালো এক বিশেষ ঘটনা আজ 18 দিন ହେଲା মা কাଳୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜି ତିତିଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାମନା ଦଣ୍ଡରେ ଏ ହସ୍ତକାରୀ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ନକୁଳ ଦାସଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ମନମୁଗ୍ଧ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପି ବାରିକ ରେଡ୍ଡି 20 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୟ କଳ বলা মন পচারাই ভাই রে ইয়ারে মা চৈন্য ভাই কেউ সেবা করলে যে কেউ ফল পাই বলা মাতা তো সেবা করলে রে ইয়ারে মাই সবরই পিতা তো সেবা করলে যে সবারে বসই বলা গুরু তো সেবা বড় যে কঠিন তাকে খুঁজিলে না মেরই রে কিসের হলো এ না কোনটা হলো কোন আয় ছোট থাকবো এই না এই জোড়া পোকা দেওয়া জি জোড়া পোকা দেওয়া হ্যাঁ জোড়া পোকা লাভ হইব নাই সামনে যাচ্ছি আর সামনে পাচ্ছিস না ল মারছে গা হ্যালো না রিয়া বাবু বলা আইবো তাদের কাছে তাদের কাছে হ্যাঁ 3 কোটি 515 বুঝলে হ্যালো 5-15 କହୁଛି କେତେ ଲ এই সজনা যে মুনি কাহাচই আনি অছি যতনে সেই হ্যাঁ সজনা যে মুনি কাহাচই আনি অছি যতনে সেই খাইব মা পুଅ খাইব মা পুଅ মান্দু পকাই সেই আনি অছি সজনা চই পুଅ ଆପଣ ଖାବୁ ରେ ଆଉ ହେଲା ଶାଗ ଅଦା ଟିକେ ବାବୁ ଟିଆ ଖସଡ଼ା ଶାଗ ଆଣି ଅଛି ଯତନେ ଜାଣ ନେହୁଟିଆ ଖସଡ଼ା ଶାଗ ଆଣି ଅଛି ଯତନେ ଜାଣ ଖାଇବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ମୋ ପୁଅ ବସି ପିଣ୍ଡାରେ ଯେ ଜାଣ ଆଣି ଅଛି ସଜନା ଜାଣ অরুয়া যে সরু চাউল করিଅছি খেচড়ি জাণ অরুয়া যে সরু চাউল করিଅছি খেচড়ি জাণ আউ খাইব মা বউ খাইব মা বউ ছাতি ফুলাই জাণ আনিଅছি সজনা
मुंजा डाके रे हो मुंजा डाके मुझे क्या हां एले रुया बाबू केतना किलो धन ने आने हां ने 80 टका ने एले हेलो। चंद्री ए ठाके एले चंद्री आइज रे आलो हेलो। अरे गांडे हो अरे चंद्री आइज हेलो तेरी ऐसे ना गिरे से बांथरा नाइ पर चंद्री देबर मा हां आज ही हो हां 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 से सीमार मा बा हां 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 আগে ভালো আছো আরে আগে 25 30 দেবো নাই एले तंबाला आउ केतना कि नबो जति हला সে মান্ডে টাকাল ए ये सीमार माइ पाइजी সিনেমা না পেলে হ্যাঁ হ্যাঁ से पूरा रबो रे হ্যাঁ হ্যাঁ पूरा रबो जाड़ी দাঁড়িয়ে हां हो हो एले रातले जाड़ी हे रको देखा तू नहीं हां तो मां बता डाकू तू तारे किसे दाबा हां आज देबी मोले एले आउ गेला केतना ही नबो हां गले ठीक है, लो। आइले छते की ओहो गले सय आइले सय नेले नौ रे হ্যাঁ হ্যাঁ যা যা এ ফিকারি যা अहिले त बिल देखाउनु मोबिले से नाच लुगु नाच बेला हां से बड़ा आड़ी तले मोमो केतनो कर अछि न बिल आओ ए सब जातो मोरा गा आउ केतन कराउ ए चिरडे जाको आटे कहि देला है जनी बिल पर दे पारले अच्छा पर दबर अछि बिल्लो पर खाली जाइन गेला कोन कहছিলা हां से भालू देई को भाल कहছিবে आज सकाल देई बोला एलो घंटा से भालू त न कले बाबा को फोन करतिला जण नाही कि तमे कोई डांग से अछि देबे लिखला फोन करतिला जण नाही कि त संत को दे न त तुमको देबे पहिलो ईड़ा धकेली सब टाकी तो अरे ए बड़ा बड़ा आगे सही ए सुकुटा नाही पाहिजे रे म्हणजे गरबडी रांगता अरे सुकुटा अरे आई भांगिली गंजाई दया प्रथमे बंदिली पुरी देउळा की लगीत कली अनुकूळ हाणिली बांस कणी दुतिये बांधिली तर तारिणी एबे पथर होइला पाणी काटिली कसे काम तुतिये बांधिली सरळ की लगीत हेला नरगळ गीता 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 नासिले स्वरण पसल येते गीता शिकाई रियास सजनीला गीता 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 नासिले नाही तारिणाल तू तो सुजुंबु माग फगुण मिटणील किसे गाइलो भांगिलु आउथरे मुसुतिरी बग गला डग डगल बहुल बग गला डग डग बहुल बग गला डग डग आड़ुआ देहीर केड़े सभा बजे
ଏବେ ବୁଲାଇ ମାରୁଛୁ ଢେଗଲ ସଜନି ଏବେ କାଢିଦେବି ତୋର ପାଣି ଲ ସଜନି ପାହାଡ଼ ତଳିଆଳୁ କଥା ଦେବି ବୋଲି ଜବାବ କଲୁ ଯେ ଏବେ ମତେ ଦେଖି ଡରିଗଲୁ ର ସଜନି ଏବେ ଛଡ଼ାଇବି ହଳଦିଲ ସଜନି ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ପଦଲ ଦେବୀ ଘଟାଇ ଏବେ ମରିବୁ ପେଟ ଫୁଲାଇ ଘଣ୍ଟା କିଲୋ ଦେବି ମେରୁ ଅଣ୍ଟା ଗଛ ଚଢି ଗଲା ଏଣ୍ଡା ଲ ବହୁଳ ଗଛ ଚଢି ଗଲା ଏଣ୍ଡା ବହୁଳ ଲ ଗଛ ଚଢି ଗଲା ଏଣ୍ଡା ନାଗର ଦେବାର ସାବୁନ ବେଡ଼ା ଯେ ଏବେ ଜଙ୍ଗରୁ ହଳଦୀ ଛଡ଼ାଲ ସଜନି ଛାଡ଼ି ଯିବ ତୋର ଏଇ ରଙ୍ଗଲ ସଜନି ଗାଲୁ କଥା ଦେଖ ଛାଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ତଳକୁ ଲ ବହୁଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ତଳକୁ ବହୁଳ ଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ତଳକୁ ଏ ଧଳା ଖଦି ବେଳ ବୁଡ଼କୁ ଏ ଧଳା ଛାଡ଼ି ବେଳ ବୁଡ଼କୁ ସଜନିଲ ଗଡ଼ିବୁ ତୋଟା ମାରକୁ गाड़ी भड़ा देवी तोते मो पिला मन आइबे डाके
কেলা আসিব তোর বুড়াল বসিছি আসিব যে আউ তোর ছাড় পত্র দেব আজি রাত্র ছাড় পত্র দেব আজি রাত্র সজনিল ভাঙ্গি দব তোর গেল